ni Jamie Claudine Almasan Cobiera, Guidance Counselor 2 ti San Agustin National High School ken Dabubu High School. Ikanak Hiligaya Conde, Guidance Counselor Naluna National High School. Ikan si Prenor P. Caran, Guidance Counselor 2, Luchagen National High School. Siya ni Vilma Santos Ramos, Guidance Counselor di Jones Rural School Senior High. Hikanti Juliet V. Adi, Guidance Counselor 2 of Bimonton Integrated School, Mali District. Ikanak Judy Anmila S. Rodriguez, Guidance Counselor 3 na San Mateo Vocational and Industrial High School. Yakan Ronaldin Ranjo Lazaro, Guidance Counselor 3 na Reina Mercedes Vocational and Industrial School. Iyakan ni Maria Catherine May A. Habal, Guidance Counselor, Quezon National High School. Sakan si Anariza Padua Magigad, Guidance Counselor 2 na Tumawini National High School. Sakot ni Michelle Antonio Carlo, Guidance Counselor, Ikalang National High School, San Manuel District. Si Leilani R. Gargara, bilang mamamayang Pilipino, ay kinikilala ang kahalagahan ng mga bata sa lipunan. At tuyas ako ay ipangako ko, protektahan ko, igalang ko, no karapatan, no bawat isa anak, tu atanan, abilag o degong. Kadiya amin nga panawen, nagan man ya kulay na, ya kinatolay lahi na, Relihiyon, Estado tabiyag, kentut, kapansanan man o noowan. Tasen masigurado yo kabilatan yo isang abbi mamurog ng kanyo dapat kamalat kayo. Maipasngay ken maikan itinaan-anay apag kasapulan tapno agbiag anasayaan. Mudo yan ang moda, kakayahan ken talent tira. Masalakniban ira, maski anna apang aabuso, sagmak ken karahasan. Makipasat kadagiti aktibidad may naig kadagiti ubing. Iegot ano madufunan no gobyerno, maski ganing oras. Tadufo na yafo nga makapangwa. Yaw ira ay tupalako anat talaga nga kwako. Megaphone ta iabing ipag-asa anang mangyodo ta nasyon tam. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako si Maria Rosana Ada Wigoy, Child Protection Specialist ng SDO Isabela. Sama-sama nating itaguyod ang karapatan ng bawat bata sa panahon ng pandemya. Dito sa SDO Isabela, proteksyon at kapakanan ng batang Isabelenyo ang nangunguna.